Cupakul tat kana tan napung kumpas ge se porbek niket amna luta ge se yo 11 bajilok moi manga odok ke yo 11 bajado bulu kadung pokakone kadung se ajajjan ukumadung sem tirpal tingko ki modung odok ke longam kabet kumaje se supak sem kato se salibari mitung oibari mitu je bejerung ko odok ke diconong dui amna lutak se dui yo 12 bajado bulu ajajjan gari ko ki buluk tani krude repagam dungku je se nguluk ke nguluk Bharat borkot arasok tani maje se duna kru se Bangladeshi Muslim tani Bangladeshi Mia tani se yogam repag bom nungku odok ke se nguluk ke Okom Sorkar rok ke pokakone se upak durun kemrang wai koki supak durun komorang koki sem sarbe duje sarbe idolo 11,000 biga ko se bulu Bangladeshi miye sem dokolla duje se kato salibari se tani kru se ucedem posola hupak janoni bila uced yerubo omna supak agar repak suduje ajajjan se supak gari koki repak duje bulu apunge kato maram nan taraga ajajjan taraga odok se tani kru se okolop gudun se tani krit kato nam aket Nagaland gedung odok se aket Dimapur gedung odok akede se Naujan gedung ada tani krit aku ada mupin Sorkari amol gaene nai kape iene odok ke ucet ke jekadok dolung krudok aminde supa ngulu minna bla maje se kato oingam dekuitak bul price 10-12 khon ko dolung duje sem supa huriam gat amdak se jega sem uriam gat chok se ucet dok janoni panam logologe pokakhone sem durun kemerang ko kisem 11,000 biga ko ham lalen tak je sorkari amongai sorkari amodam bul bedo kolladung sem Bangladeshi miya krude odok sem Pit Pukuri Modupur odok ke Tuloki Bari emna doyal Pukuri odok ke Pitika Gat Kerahi Bari Doloni Potar emna buluk dolung kurdam ludak je ode supak bulu ompurno po durun kemerang hwai koki ayo po bulu ito Anandapur Ghat emnam kodung Anandapur Ghat do bulu iter tagi durun kemerang koki odok ke edem ito na bulu apu de posola aga Bangladeshi miyak rude repagam dungu je longam bulum taniem kaben ma yogam gari ko kira pagam duje bulu okolok tania song supak pe lulama ok raije dol hongotona gomsem okom sorkaram adorni jonai duje uccecem lomgam ne ipalagi dak Bangladeshi miya kirte amna okobulu pusunam du সমিতিয়ে অসম চৰকাৰক প্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু এই চৰকাৰখনে বিদেশী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত যি পদক্ষেপ লৈছে সেই সম্পৰ্কত আমি আমাৰ মহকুমা সমিতিৰ তৰফৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সন্দেহযুক্ত কিছুমান মানুহে বসতি কৰি লৈছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মানে সন্দেহযুক্ত মানুহ আছে এই মানুহখিনিয়ে আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ জনগাঁথনিত ব্যাঘাত জন্মাইছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু লগতে এটা কথা আমি স্পষ্ট আমি দেখিছোঁ যে মানে তেওঁলোক এই ঠাইৰ পৰা গুচি গৈছে বুলি কৈছে কিন্তু এই ঠাইৰ পৰা গুচি গৈ ক'ত গৈছে হয়তো বেলেগ এডোখৰ ঠাইতো তেওঁলোকে জনগাঁথনিত ব্যাঘাত জন্মাব